തളപതി ഫാൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉറപ്പായി കരഞ്ഞിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാ ഈ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇന്ന് രാവിലെ വരെ റീച്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാറില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വിജയ് ഫാൻസ്. படம் வேற லெவலில் இருக்கீங்க. தளபதி ஃபேன்ஸுக்காக தான் இந்த படம். தளபதி ஃபேன்ஸுக்காக மட்டும்தான் இந்த படம். கடைசி படம்னால ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. படம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குண்ணா. அப்புறம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் நாங்கள். ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு தலைவா படத்தில் ஆரம்பிச்சது இந்த தியேட்டருக்கு. ஃபுல்லாக அரமான்னு தான் வருவோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. வர்றப்போ லியோ படத்துக்கு வரப்போ ஒரு செக் போஸ்ட்டில் போலீஸ் பிடிச்சாங்க. விஜய் சார் படம் விஜய் படத்துக்கு போகிறோம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லி நைட்டு 2 மணிக்கு பிடிச்சாங்க. அந்த வேளாந்தாங்கம்மா அந்த ஏரியாவில் பிடிச்சாங்க. இந்த டைம் வர்றப்போ சிஎம் படத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ரொம்ப ஒரு இது தட் இஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அப்புறம் விஜய் படம் இறங்கினா மட்டும்தான் நான் எங்களோட நிலையை மறந்து நாங்கள் வேலையெல்லாம் விட்டு வர்றோம். அது ரொம்ப സന്തോഷം. മൂവി സൂപ്പറായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, വിജയ് ഫാനായിട്ടിരുന്ന് കണ്ടോ വേറെ ലെവൽ മാസ് തലപതി ബ്ലാസ്റ്റ്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൂവി എന്നുള്ളൊരു നല്ല മിസ് ചെയ്യും. അയ്യോ വേറെ ലെവൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മള് ഗൂസ് ബംസ് വേറെ ലെവല് സൂപ്പറായിരുന്നു. தமிழ்நாட்டிலேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரோம். மேட்டுப்பாளையத்தில் தளபதி 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 പടം നന്നായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ, അടിപൊളിയാണ്. സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് അടിപൊളിയാണ്. വിജയണ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാണാം. ஆனால் ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தது வந்து அநியாயம். உண்மையாக அநியாயம். யூபார் ஏ கூட ஓகே தான். ஆனால் ஏ வந்து இது ஃபேமிலியோட பழக்கலாம். குழந்தைங்களாம் அந்த அளவுக்குலாம் வந்துட்டு இவங்க வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து வந்து கடுமையாக வண்டிக்கிறோம். ஓகே இல்லை, நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர்ல மூவினா சூப்பராக இருக்கு. படம் சூப்பராக இருக்கு. ടൈറ്റിൽ കാർഡാണ് അടിപൊളി, ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സാധനം. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ഷന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ടൈം വൈകിയതാണ് നന്നായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ദളപതി പുലിയാണ് കേട്ടോ. അതെ, കൊള്ളായിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു. അതെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലാസ്റ്റത്തെ പടമായതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം. അടിപൊളി, എപ്പോഴും എമോഷണൽ മൊമെന്റ്. അത് എങ്ങനെ പറയാൻ സത്യമായിട്ടും കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ തളപതി വെറിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കാര്യം അത്ര സങ്കടമാണ്. ഞങ്ങൾക്കത് ലാസ്റ്റ് പടമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഫാൻസുമാണ്. ഇനി എൻ്റെ അണ്ണൻ സ്പെയിനിൽ വരുന്ന അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സങ്കടമുണ്ട്. சூப்பர். கோயம்புத்தூர். அதை விட சூப்பராகவே எடுத்திருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. പടം വേറെ ലെവല്. പിന്നെ ഒരു 7 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിന്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം എല്ലാവരും എല്ലാ ഷോവും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണും. മാസ് മരണ മാസ്. എന്തൊരു സങ്കടം, ഇനി നമ്മുടെ ആളെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പടം ഫാൻസ്, പക്ഷെ നടക്കില്ല, പറ്റണില്ല. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് പടമായതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോ ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ നല്ല വിഷമം. படம் சூப்பர்ண்ணா. நம்ம அண்ணன் படம் தானே, நல்லா இருக்கு, சூப்பர். சிஎம் முதல் படம், சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலே சிஎம்மோட படம் தான் ഫസ്റ്റ്. நம்ம ദളപതി അണ്ണനോட. പിന്നെ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ആളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തോട്ടുള്ള ഒരു പടമായിരുന്നു. ഈ പടം ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുന്നിറങ്ങിയതാണ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 230 അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സീറ്റ്. അത്രയുണ്ട്, അത് എടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. படம் நന്നായിട്ടുണ്ടാ. படம் தளபதி எந்த படம் ஒன்றாலும் அங்கே தளபதி படம் தான். தளபதி ஆல்வேஸ் தளபதி. அதுவும் இல்லாமல் நான் ஐம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. என்னோட தலைவரும் ஜோசப் விஜய் தான். இன்னையோட தலைவரும் ஜோசப் விஜய் தான். சூப்பராக இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ, படம் நல்லா இருக்கு. அநியாயத்துக்கு அஜித் ரசிகர். அநியாயத்துக்கு தான் ஓட்டு போட்டிருக்காப்ல. ஆனால் அநியாயத்துக்கு அஜித் ஃபேன் தான். பட் ஆனால் விஜய் படம் நல்லா இருக்கு. கடைசி படம் இந்த படம் வந்து முன்னாடி ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா 234 தொகுதி கண்டிப்பாக வின் பண்ணிருப்பாரு. ஒரு 180 தொகுதி அடிச்சிருப்பாப்டி. 180 தொகுதி அடிச்சிருப்பாப்டி. நாளை தான் வின் பண்ணிருப்பாரு. அது மிஸ் பெஸ்ட். നല്ല പടം സൂപ്പർ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നല്ല വൈബ് ഉണ്ടാവും. പടം ഉഷാർ പടം. എന്താ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ ഇനി അണ്ണനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടൈറ്റിൽ കാർഡ് പറയണ്ടല്ലോ, സെറ്റ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം അതിൽ കൈവിട്ട് പോകും. പടം അടിപൊളി, ഫാൻസുകാർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പടം. സിനിമ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട, വിജയൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. എല്ലാവരും ഫാമിലിയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുക.
ഫാമിലിയും ചെറിയ കുട്ടികളും മുതൽ വലിയൊരു ഫാൻസ് വരെ എൻജോയ് ആണ്. லாஸ்ட் மூவியான எல்லாரும் வந்து என்ஜாய் கண்டுட்டு வா. படம் உண்மையிலுமே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ படம் வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தால் இவ்வளோ ஹைப் இருந்திருக்குமான்னு தெரியாது. ஆனால் எலெக்ஷனுக்கு அப்போ வந்து ரொம்ப ஹைப்பாக இருக்குது. தமிழ் சினிமாவில் இன்ன வரைக்கும் 1000 கோடி யாரும் அடிச்சிட்டில்ல. இந்த படம் அடிக்கும். எந்த மதத்தையும் வச்சு சண்டை போட்டாமல் இப்போ அரசியல்வாதி தப்பு பண்ணுறதை எடுத்து இந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க. எல்லாருமே தேட்டரில் போய் தான் இந்த படத்தை பார்த்தா தான் இது தெரியும் என்னென்னு. இந்த படத்தை தேட்டரில் பார்க்கணும். தேட்டரில் பார்க்க வேண்டிய படம். അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സിനിമയല്ലേ, ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഫാൻ ഷോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഭയങ്കര സങ്കടം. ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 5-6 സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിൽ വന്നു. ഫസ്റ്റ് ആ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഉള്ളിൽ കയറിയത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ലേഡീസിനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഉള്ള സിനിമയാണ്. അതായത് ഭരണം വെച്ച് അഴിമതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയം. സിംഗപ്പെൺ അതിരടിപ്പടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അടിപൊളിയാട്ടോ, നല്ല കമ്പാക്ട് പടം. സൂപ്പർ പടം, അടിപൊളിയാണ്. പവർ, ഫുൾ പവർ. നല്ല പടം. ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയില്ല. ലാസ്റ്റ് ചെറിയ സീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സങ്കടമാക്കി. ബട്ട് മൂവി അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഒന്നും പറയാം. ഇനിയും കാണാൻ പോകണം. நல்லா இருக்கு. வேற லெவல். கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்துட்டுருக்கோம். നന്നായിട്ടുണ്ട്. നൈസ് മൂവി. ടൈറ്റിൽ കാർഡ് அந்த கடைசியில் போட்ட எடிட்டிங் சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. படம் நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஒரு 6 மாசமா கண்டு இந்த படம் வந்ததுனால எங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு மாசம் இருக்கு. அடுத்து யார் வந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரே சினி பிளாஸ்ட். அவ்வளோதான். இந்த ஒரு கூட்டத்தை இந்த தேட்டரில் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் நான். இந்த படத்தை ஃபோனில் இறக்கிட்டு விஜய் ஒன்றும் பண்ண விடாமல் பார்த்தாங்க. நாங்கள் தேட்டரில் இறக்கி 100 கோடி அடிக்க வைப்போம். நாங்கள் പൊളിയായിരുന്നു. സൂപ്പറായിരുന്നു. നല്ല മൂവി. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഇത്ര ലോങ് വന്നതിൽ പുറത്ത് തന്നെയാണല്ലേ. അതെ അതെ. செம்மையாக இருக்குல்ல. ஓகே. ஆனால் பட் எண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கு. அப்படி சரி, ஓகேண்ணா பார்க்கலாம்.